गोटे आर्मी कैप्टेन तुम्हें यू आर नॉट ए कैपेबल कैप्टेन, यू आर नॉट ए परफेक्ट लीडर ऑफ दिस नेशन, यू आर नॉट ए गुड मिलिटरी लीडर, यू क्रिएटेड दिस। तुम्हें ड्रिंक कलर डांस कलर नो नो प्रॉब्लम, तुम्हें रास्ता ड्रिंक एंड ड्राइव कर लोक संगे झगड़ा कर थाना भितर पशि तुम्हें मद्यपान कर तुम्हें 10 पेग मद पीच। सरकार कहते 60 दिन रिपोर्ट देवाई नहीं, जदि सरकार करुँच 60 दिन भितर करुँच आउ जुडिशियल कमिशन बसौंट बहुत स्वागत योग्य कथा, मिछ कथा। तुम तो गोटे 31 मिनट तुम पेमेंट कर बिल, तुम पब रे डांस कर ड्रिंक करके आसीछ, तुम गोटे 31 रे क्राइम ब्रांच आनी तुम बिल, तुम गोटे 31 रु तुम थाना भितर चित्कार कर कहूँ राति 2टा से झील कहूँ नाउ नाइट इज 2 o'clock 1:30 जो से पिला पब रे बिल करुँची तुम एफआईआर टाइम अच्छी 1:30 आम 1:30 आम थाना को जाइलु। अरे तुम सब कौन खबर पाच जदि गोटे जिन लिखुच तुम सागर घटी सत्यवादी होन। तो अଯଥା गोटे छोटिया थानार कली गोटे स्मॉल इश्यू रे तुम नेशनल एजेंडा करदेल एटा को। सर नमस्कार, ए जो भरतपुर घटना रे आपणकर गोटे प्रतिक्रिया नबाक चाहूँगी, ये जो घटना को आप कि भाव देखुं? देखो आमर देश रे आमर आर्मी नेवी एयरफोर्स कहतु तीन सेनार समस्त को लोक मैंने भल पाती कौन पाई सम्मान दियंती कौन पाई गोटे बड़ जिन समस्ते ये सम्मान दियंती जे समस्त नजर रे गोटे जिनस एम बहुत डिसिप्लिन पीपुल, बहुत श्रृंखलित लोक आ श्रृंखला डिसिप्लिन डिवोशन डेडिकेशन यही 3टा सकाशे मिलिट्री को समस्ते भल पाती आ सुप्रीम कमांडर तार होउछंती राष्ट्रपति। जो जो तीन सेनार सुप्रीम कमांडर निजे राष्ट्रपति सेठी आमे से सेना को जो माने सब रिप्रेजेंट करूचे बा ऑलरेडी सर्विस रे थिलु वर्तमान निवृत्त अच्छु, निवृत्त थिबा लोक माने मध्य सेना सहित जड़ित थांती। यार अर्थ नुहे जो सकाशे जो डिसिप्लिन सकाशे हमको समाज सम्मान करुची से डिसिप्लिन को आमे भांगी आमे ड्रिंक एंड ड्राइव करवा। गोटे ऑफिसर को एते सुंदर ट्रेनिंग मॉड्यूल भितर ट्रेनिंग दिया जाउची 4 वर्ष नेशनल डिफेंस एकेडमी रे। सेठी एते लक्ष टंका भारत सर माने टैक्स पेयर्स मनी खर्च करी गोटे ऑफिसर को तैयारी करा जाउची। से ऑफिसर रो व्यक्तिगत त्याग बलिदान जहाँ भी अच्छी से तो देश अच्छी से सम्मानित से, किंतु जेतिक टंका देशवासी खर्च करुछंती कौन पाई ताके डिसिप्लिन भाव में तैयारी करा जाउची काहेकि, किंतु सी आसिक तो डिसिप्लिन के भंग करुची एटा समाज को गोटे भल निदर्शन नुहे कि समाज को गोटे भल वार्ता नुहे। जो आर्मी ऑफिसर ड्रिंक एंड ड्राइव करथले तांको विरुद्ध रे आर्मी कार्यान श्रृंखला कार्यानुष्ठान नेउ बोली आपण भाबुचंती कि हवा दरकार? आर्मी निश्चित नब एटा आर्मी रो व्यवस्था रे अछि, किंतु सेटा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तादरे किछि करि परिबे नै। सेटा को थरे आर्मी रो अथॉरिटी को जदी तांकर एरर्स जहाँ भी से मिस्टेक करिसंती व्हाटएवर गिल्टी से करूछंती लॉ ब्रेक करिसंती से संबंध रे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जेतबेले आर्मी एस्टाब्लिशमेंट को जणेबो कि एही भूल से करिसंती निश्चित भाव रे सेना ता ऊपर एक्शन नबो, निश्चित भाव से ऑफिसर ऊपर कार्यानुष्ठान नियाजिवो। आपण भाबुचंती कि घटना आपण को आर्मी रिटायर्ड आर्मी संघ जो बेले रिएक्ट कला घटना को ताकू नै आपण कोन प्रतिक्रिया रहइबो? देखंतु जो संघ रिएक्ट कला कहउचंती सेमिति विशेष संघ कहीं नाही। ओडिसा रे 57,000 पूर्व सैनिक अछंती, से पूर्व सैनिक बांटी जाइछंती विभिन्न छोट छोट ऑर्गेनाइजेशन करी बांटी जाइछंती। समस्त यूनिफिकेशन पे आमे यथेष्ट चेष्टा करिछु, किंतु ता हे नाही विभिन्न कारणरू। आ जो माने जाइथिले से माने विशेष करी 120 टीए बटालियन भितर गोटे अच्छी कलिंगान बोली गोटे व्हाट्सएप ग्रुप, से व्हाट्सएप ग्रुप रे किछि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स सेठी से माने एकाठी होइथिले। हमर जो ईसीएचएस अछि हमर एक्स सर्विस मैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ता भितर जेहेतु 120 टीए बटालियन भितर कैंटीन टा भी अछि, सेठी जो लोक माने आसीथिले ए आर्मी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मानकर इन्फ्लुएंस रे तांको नियागला सेठेकू। सेमिति किछि एटा एंटायर ओडिसा रो लोक मानकर एक्स सर्विस मैन रो मैटर नुहे। आउ सेटा को कहीं मु ग्रहण करनी कि माने एते शीघ्र कहीं रिएक्टेड हेगले गोटे एस्टाब्लिशमेंट एग्नेस्ट रे एते शीघ्र उठी जावा कथा नुहे। मेजर को तो से माने मॉर्निंग रे छाड़ी देथिले 41 अंडर सेक्शन 41 रे से माने जतबे जानिले कि ये जने आर्मी रो कैप्टन ताको छाड़ी दिया जाइछि, तापरे पुलिस ठीक कार्यानुष्ठान करिछि छाड़ी करी। किंतु गोटे कथा हला कि जो जिनसटा लोक मैंने वन साइडेड समस्ते गोटे पीड़िता नारी प्रति सहानुभूति प्रदर्शन करुले। आमे कहूँ जो मैंने पीड़िता समस्त प्रति सहानुभूति समान भाव में सहानुभूति रहा दरकार। सी ब्रिगेडियर झील गोटे बड़ घर झील बोली ता प्रति आम सहानुभूति गोटे आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर झील बोली सहानुभूति करवा। आउ जो 3 जण महिला थाना अधिकारी थे से तो कहार माँ कहार भौणी कहार स्त्री कहार संपर्क
ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମାନ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? କଥା ହେଲା ଏତିକି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆର୍ମି ଆଉ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆର୍ମିଙ୍କର ଶୋଭା ଦଉନି ଭଲ। ଆପଣ ଯଦି ସତ କହିବେ, ଆଉ ସତ କହିଲା ପରେ ତୁମେ ଆମକୁ କହିବ କି ତୁମେ ଅଂଶ, ତମେ ବିଷଧର ସର୍ପ, ତମେ ବେଇମାନ, ତମେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ତମେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛ, ଏଠି ବିରୋଧ କଥା ନୁହେଁ। ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲୋକ, ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ କଥା। ଆମକୁ ସରକାର ପେନସନ ଦଉଛି, ଆମକୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଦଉଛି, ଆମକୁ ଇସିଏସଏସ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ ସରକାର ଯେକୌଣସି ସରକାର ଥାଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଓବ୍ଲିଗେଟ୍ ରହିବା, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓବ୍ଲିଗେଟ୍ ରହିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବା। ବହୁତ ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ବହୁତ ମୋର ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍, ସେମାନେ ମତେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମତେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଥ୍ରିଟେନ୍ କାଲି ଗୋଟେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର କର ବୋଲି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧତ ସୈନିକ, ସେ ବୁଲୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସରେ ଥାନାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଗୋଟେ ଯବାନ କିଷାନ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏବେ ଗୋଟେ କୋଉ ସେ କେରଳରୁ ଓରିଜିନେଟ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ସେ କ'ଣ ଏମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ତାର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କାଲି ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରିଛି, ତାର ରେକର୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ସେ ଭାଷା ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେନି। ସେ ମୋତେ ଥ୍ରିଟେନ୍ କରୁଛି ଯେ ତୁ କାହିଁକି ଡିଫେନ୍ସର ନାଁ ବଦନାମ କରୁଛୁ। ମାନେ ହି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ keep my mouth shut. He wants to kill my fundamental rights. As a citizen of this country, I have the rights to speak. And he wants to make a barrier. এই হচ্ছে আর্মির শৃঙ্খলা। আর্মি তুমি যেহেতু গোটে আর্মি আর পুলিশ দুইটা यूनिफॉर्म सर्विस ভিতরে গোটে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি উপজিছি, আমি কেহিয়াকু ঠিক মনুনু, সেটা অতি সহজরে সমাধান হয়ে পারিথান্তা, সেটা সে আর্মি ক্যাপ্টেন করে পারিথান্তা। গোটে আর্মি ক্যাপ্টেন তুমি ইউ আর নট এ ক্যাপেবল ক্যাপ্টেন, ইউ আর নট এ परफेक्ट লিডর অফ দিস নেশন, ইউ আর নট এ গুড মিলিটারি লিডর। ইউ ক্রিয়েটেড দিস। তুমি ড্রিঙ্ক কল, ড্যান্স কল, নো প্রোবলেম। তুমি রাস্তায় ড্রিঙ্ক এন্ড ড্রাইভ করব, লোক সাথে ঝগড়া করব, থানা ভিতরে পশি তুমি মদ্যপান করি তুমি 10 পেগ মদ পিছ, তুমি 8 পেগ ব্লু কଣ সেটা কହୁଛନ୍ତି বম্বে সাফিয়ার, ତା ଦେହରେ তুমি ଆଉ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ LIT LIIT ଲାଇମ୍ ଆଇସ୍ଡି ଟି, ତା ଦେହରେ 30 ml ଭୋଡକା, 30 ml ହୁସ୍କି, 30 ml ରମ୍, 30 ml ଜିନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିଇଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ମଣିଷର ବିଚାରଧାରା ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ କି ପଚାରନ୍ତୁ କି ଏତେ କମ୍ବିନେସନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆଲକୋହଲକୁ କକଟେଲ କରି ପିଇଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହବ। ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପିଉଛ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଆଡଭାନ୍ସ ପିଲା ପିଉଛ, ତୁମର କାପାସିଟି ନାହିଁ ପିଇବାର, ତୁମେ ପିଇକି ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ଭଳିଆ ନୃତ୍ୟ କରୁଛ, ତୁମର ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି। ତମେ ଆମେ ଏକପାଖିଆ ହେଇଯିବାନି। ପୋଲିସ ଯାହା କରିଛି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିନି, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ କରିଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଏରର ଅଛି, ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବି ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏମିତି ହେଇନି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ନଥିଲେ, ମାଲ ଧୋନାଲ କରି ସେମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ, ଆମ କଥାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଡଭାନ୍ସ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାତି ଅଧରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କର, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ, ଆମେ କହୁଛେ ମାନେ ଅର୍ବାନ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହେଇଛି, ସେ ଅର୍ବାନ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଥାନାକୁ ଆସି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ଦରକାର। ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ASI କି ଡ୍ୟୁଟି ଦେବା, ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆଉ ଏଇମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଥାନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଥାନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ଥାନାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ କରିବା, ତାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମକୁ ଟଚ୍ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଇନସଲ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଛିଗୁଲେଇକିରି କହିବା, ତାଙ୍କୁ ଟିଚ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ବି ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ କଥାଟା ଜଣେ ଏକ୍ସ ମିଲିଟାରୀ ହିସାବରେ କହିଲେ ବାକି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ବାଧୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କର, ତମେ କିଛି କୁହ ନା, ଆମର ପୋଲିସ ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସ ମିଲିଟାରୀ ଫାଇଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଜିତିବା, ତାଙ୍କୁ ହରେଇବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ନଟ୍ ଗୁଡ୍, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଗୁଡ୍। ଆମ ଦେଶ ଆମର, ରାଜ୍ୟ ଆମର, ପୋଲିସ ଆମର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଆପଣାର, ଆମେ ଏଥିରେ କାହିଁ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ କରିବା? ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଦେଶ ବିଭାଜନକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଦେଶ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଶ ପଲିଟିକାଲ ବେନିଫିଟ୍ କିଏ ନେଉଛି, ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କରୁନାହିଁ। ଏ ଇସ୍ୟୁରେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ବେନିଫିଟ୍ କୌଣସି ପାର୍ଟି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତା ଦେହରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛ, ସେଠୁ ପ୍ରେସର କରୁଛ ଆର୍ମି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟରକୁ, ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ବିଚରା ପରିଶାନ, ସେ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ, ତାପରେ ମିଟିଂ ପରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏହାର ଗୋଟେ ଇଜି ମାନେ ରିଜଲ୍ଭ ହଉ। ସରକାର ତ ଏବେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେଣି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେ ସତଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆଲ କମିଶନ ଆମର ହେଇଥିଲା ୱାନ୍ ରାଙ୍କ ୱାନ୍ ପେନସନ ପାଇଁ। ମୋର ମନେ ଅଛି 2016ରେ ଜଷ୍ଟିସ ରେଡ୍ଡିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, 22ଟା ରାଜ୍ୟ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆଲ କମିଶନ ଗଠନ କରାଗଲା। ସେ ଜୁଡିସିଆଲ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ତ 60 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ।
ନାଇଁ ଯଦି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା 60 ଦିନ ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜୁଡିସିଆଲ କମିଶନ ବସଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଏ କଥାଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଚୁପଚାପ ସମସ୍ତେ ରହିବା ଆଉ ଉପରେ ହାଲାହୁଲା କରିବା ନାହିଁ କାହାକୁ ଆରୋପ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଥ୍ରେଟନ୍ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଏ ନେଇ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ କି? ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ଯିବି ମୁଁ ମିଟ୍ କରିବି ଖଣ୍ଡଗିରି ଏସିପିଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବି ସେଠି ଯେ ସେ ମୋ ଥ୍ରେଟନ୍ କରାଉଛି ପୋଲିସଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସିଛ ଆଉ ପୋଲିସ ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛି ତୁମେ ଆଜି ସତ କହିଲେ ପୋଲିସ ମତେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା ତାର ତ ତମେ ଏଇ ଆର୍ମି ଲୋକ ଯିଏ ମିଛ ଏଫଆଇଆର କରୁଛ ଫେବ୍ରିକେଟେଡ୍ ଏଫଆଇଆର କରୁଛ ତୁମର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଯୋଉ ଚିଠି 3 ପେଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ 14 ଘଣ୍ଟା ଡିଟେନ୍ କରାଗଲା ମିଛ କଥା ତୁମର ତ ଗୋଟେ 31 ମିନିଟ୍ରେ ତୁମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛ ବିଲ୍ ତୁମେ ପବ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି ଆସିଛ ତୁମର ଗୋଟେ 31ରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଣିଛି ତୁମର ବିଲ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ 31ରୁ ତୁମେ ଥାନା ଭିତରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛ ରାତି 2ଟା ସେ ଝିଅ କହୁଛି ନାଉ ନାଇଟ୍ ଇଜ୍ 2 o'clock ରାତି 2ଟା ରାତି 2ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ 4 ଘଣ୍ଟାରୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ how that lieutenant general can write that my captain was detained illegally in the police station for 14 hours ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାଙ୍କ ଏତେ ଛୋଟିଆ ରାଙ୍କ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସୈନିକ ମରିବା ଜାଗାରେ 14ଟା ସୈନିକ ଯଦି ମରିଗଲେ କହିବେ 1000 ସୈନିକ ଜାଗାରେ ଯଦି 14000 ସୈନିକ ମରିଗଲେ କହିବେ ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଭେରି କେୟାରଫୁଲ ଫର ମାନେ ଡଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ତୁମେ କେୟାରଫୁଲ ହେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ହାୟର ରାଙ୍କର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ୟୁଜିଂ ୟୁର ଲେଟର ହେଡ୍ ୟୁଜିଂ ୟୁର ପୋଜିସନ ଓକେ ୟୁ ୟୁଜ୍ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୋଉଠି ଯଦି ତୁମକୁ ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ଅଛି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁ ୟୁଜ୍ ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ୟୁଜିଂ ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ଭେରି ପର୍ଟିକୁଲାର ଆବାଉଟ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ତମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିକି ଏଣ୍ଟାୟାର ସବଜେକ୍ଟ ସତ୍ୟ ଯେପରି ତୁମେ ଜାଣିଛ ୟୁ ଆର୍ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତ ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ନୁହେଁ ମୁଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଦେଖୁଛି ଜିନିଷଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ୟାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତଦନ୍ତ କରି ଜାଣିବ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଏ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରିବିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଦେବି ଏ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେଲା ଏ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଏ ନାରୀର ଯଦି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଆମେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ଏକଥା କହିବୁ ମଦ ପିଇକିରି ତମେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଛ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛ ପୋଲିସ ତୁମେ ଜାଣିକିରି ଯଦି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବୋଲି ଜାଣିକିରି ଡିଟେନ୍ କରିଛ ତାହେଲେ ଭୁଲ କରିଛ ଯଦି ଜାଣିଲା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ଠିକ୍ କରିଛ ତେଣୁ ଆମେ ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ୍ର କଥାଟାକୁ ଗୋଟେ ସମାଜର ଯେତେବେଳେ ବିଚାରକୁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଆଯିବ ଯାହାକୁ ବିଚାର କରିକି ଆପଣ ମୋତେ ବିଚାର କଲେ କି ଏ ଲୋକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଦେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ପଚାରିଲେ ମୋତେ କାହିଁ ଆପଣ ବିଚାର କଲେ କି ଏଇ ଲୋକଠାରୁ ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେବା ତ ମୋ ମନ୍ତବ୍ୟ କିଛି କାମ ଦେବ କାହାକୁ କାହାର ଉପକାର କରିବ ମୁଁ କାହାର ଅପକାରୀ ଲୋକ ନୁହେଁ ବ୍ରିଗେଡିୟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ଏନିମି ନାଇଦର ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣିନାହୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନାହୁଁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ସମାଜକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ସମାଜ ସୁଧରିବ କେମିତି ଆମ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆସିବ କେମିତି ଆମ ସମାଜରେ ରିଫର୍ମ ହେବ କେମିତି କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଥାନାର କଳିରେ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଇସ୍ୟୁରେ ତମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜେଣ୍ଡା କରିଦେଲ ଏଇଟାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜେଣ୍ଡା କରି ସେ ମେଜର ଗୌରବ ଆର୍ୟା ତାକୁ ଏତେ ତାର ଫଲୋର ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ ନଜରରେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅପରେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମ ପୋଲିସ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ନିନ୍ଦା ଦିଆଯାଇଛି ମେଜର ଗୌରବ ଆର୍ୟା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରି କି ସେ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଯିବେ ଦେଖିବେ ସେ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ବି ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗୋଟେ ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ ଆମକୁ ସବୁ ହଟ୍ ଏଭର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ନଟ୍ସ ତ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗିଂ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆର୍ମି ଚାହୁଁଛି ଆରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ହାପେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏନି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ହାବିଲଦାର ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଲୋକ ପିଟିଲେ ସେ ଜଣେ ସର୍ଭିଂ ହାବିଲଦାର ଏଡିରେ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ତା ବାପା ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ତା ଜେଜେବାପା ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ଜେଜେବାପାକୁ ନେଇଥିଲା ମାନେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ତାକୁ କିଛି ମାଓବାଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ତାକୁ ମରାମରି କଲେ ଦାଦା ବଟି ମାଗିଲେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରିବାରୁ ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା ପୋଲିସ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇ ତାକୁ ପିଟାପିଟି କଲା ତାକୁ ନେଇକରି ଜେଲରେ ରଖିଲା ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲଗେଇଲା ମୋ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ଜେଲ ଫରୱାର୍ଡ ସରିଲାଣି ସେ ତ ଗୋଟେ ହାବିଲଦାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ସୋଲଜର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ହାବିଲଦାର ଇଜ୍ ଦ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫୋର୍ସ ଫାଇଟ୍ ହେଲେ ହାବିଲଦାର ସାମ୍ନାରେ ଥିବ କମ୍ପାନୀ ହାବିଲଦାର ମେଜର ଥିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିପାହୀ ଲନ୍ସ ନାୟକ ଥିବେ ସେମାନେ ହେଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଫାଇଟର ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଫାଇଟର ଅଫକୋର୍ସ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଲସୋ ଦେ ଆର୍ ଅପ୍ ଟୁ ମେଜର ରାଙ୍କ ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଫାଇଟର କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଫାଇଟର ଥିଲା ସିଏ ଜଣେ ଯବାନ ଥିଲା ତମେ ତା ପାଇଁ ତ କାହାର କାହିଁ ହୃଦୟ କାନ୍ଦିଲାନି ତମେ ତ ଏଇ ଆର୍ମି ୟୁନିଟ୍ ଏଇ 120 ବଟାଲିୟନ୍ ଆର୍ମି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ତମେ ଦଳବଳ ହିଁ ଆସିନଥିଲ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଦଳବଳ
आज कहीं यूनिफॉर्म को मिसयूज करा एंटायर ओडिशा भितर सब ऑफिसर आसी पशि जाइछ सिख रेजिमेंट वेस्ट बेंगल तुम सेपटू सिलीगुड़ी पटू कौन पटू से सब अच्छा रेजिमेंट 22 रेजिमेंट से तार कमांडिंग ऑफिसर आसी लेफ्टिनेंट जनरल आसी तुम मैंने आसीच गोटे कैप्टेन पाई सिमिलरली दैट हाबिलदार also was deserving that kind of a support in 2020 why you did discrimination my question मु एक्सर्विसमैन 2002 रु एक्सर्विसमैन 22 वर्ष होगानी मु इंडियन नेवी रे जॉब करूली मु माने आई वाज फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड कम्युनिकेशन ट्रेड आई हैव बीन डिप्लॉयड टू द क्लासिफाइड एरियाज इंक्लूडिंग द गुजरात वेस्टर्न सेक्टर टू द नॉर्दर्न सेक्टर मु जाइछि जम्मू काश्मीर से जाइछि पूंछ सेक्टर रे डिप्लॉयड हेछि आई वाज पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस एडीजीएसआई तो मु आर्मी रो सर्विस जानिछि एयरफोर्स सर्विस जानिछि नेवी सर्विस जानिछि कंबाइन आमे सर्विस करिछु आमे समस्त को भल पाऊ समस्त को रेस्पेक्ट करू मु कार विरोध करू नाही किंतु मु कथाटा मीडिया को सत कहिबारु जहा सत कोन जहा मु देखिली कहिली आ तो कोरिलेट कली मु कोरिलेट कली ए इंसिडेंट दा सीक्वेंस ऑफ अ इवेंट इज लाइक दिस ए टाइम भीतर हिंची एटी प्रॉब्लम तुमे करिसो एटी मैटरटा क्लोज हिंजबार थिला तमे एटा को एग्रावेट करेलो तमे जने कैप्टन पूरा नीरव द्रष्टा ही देखिछो की प्रकार कैप्टन तमे सिचुएशन को कंट्रोल कर पाले तुम सोल्जर संगे सही कथा घटिबो तमे एमती नीरव ही छिड़ाबो will stand still like man you don't have any action reaction तुमको लंफ मारिक तुम गर्लफ्रेंड जंप करुच्ची पिला यंग पिला सेटा परिष्कार विजिबल एटा को समाज रे को समाज रे शिक्षा दिया इट इज द डिसिप्लिन ऑफ द मिलिट्री आम समाज अच्छु आम डिसिप्लिन रही चाहूँ आम सागर इनडिसिप्लिन कले आम कंप्लेन करुँ अथॉरिटी को आम सागर कौन इनडिसिप्लिन समाज हो ना आम आम विभिन्न इनडिसिप्लिन को मुझे सामना करी माने मो घर उपर गोरु हाड़ फोपड़ा जाइए मुझे जो जगह बास करी कहीं शह शह गोरु यहीपटे जाए कटा होते मुझे अपोज कली मुझे लिखली ओटीवी की लिखली अन्य मीडिया को लिखली आमर को लिखली क्या से आम अच्छा दिल्ली रे से सोनिया गांधी भौणी किए आनंद गांधी मेनका गांधी से पर्यंत मुझे मेल कली मो तार प्रूफ अच्छी तापर लोक मैंने मो उपर आक्रमण कले मु टेलीविजन जब आतंकवादी विरुद्ध में कही मो उपर आक्रमण हम मुझे नक्सल विरुद्ध में कही मो उपर आक्रमण हम मो पुलिस सपक्ष कौन सपक्ष नहीं तो पुलिस सपक्ष नहीं मु कहली पुलिस भी जो 3 जन महिला को सस्पेंड करागला जो टीज करागला यूनिफॉर्म को टच कल आंगुठी मारिल फोन को छड़ेल वीडियो करने दिलनि यार से वीडियो कर व्हाट इज प्रॉब्लम तुम हाथ फोन कहीं छड़ुच मारुच कहीं मु कहूनी जे तुम्हें जो एलिगेशन इच अदर एलिगेशन अच्छी पुलिस एलिगेशन एंड एक्यूज मैंने जे विक्टिम कहूँ एलिगेशन एलिगेशन में किए केते सत मिछ कहूँ से बिगिनिंग मत वन साइडेड थी मुझे जानती इट इज वन साइडेड 130 जो से पिला पब रे बिल करुच्ची तुम एफआईआर टाइम अच्छी 130 आम 130 आम थाना को जाइलु अरे तुम सब कौन खबर पाच जदि गोटे जिन लिखुच तुम सागर घटी सत्यवादी होन टे सत कथा कहन आ मो सोसाइटी या कर विभिन्न थाना महल को विभिन्न सोशल माने ऑर्गेनाइजेशन में गोटे जिन दाबी कर आसूसी रिफॉर्म पुलिस रिफॉर्म रे गोटे कथा कही आसूसी आम थाना रे फॉल्स एफआईआर जो मैंने कर विरुद्ध में गोटे दृढ़ कार्यानुष्ठान नि जाऊ फॉल्स एफआईआर कर तुम समाज को बहुत कलुषित कर फॉल्स एफआईआर थाना रे एफआईआर फॉल्स एफआईआर से सागे सागे क्लोज हो दरकार थैंक यू सर थैंक यू